lukuni kok nai tong nai khapani takuk tai bukuk song seng hanya hai tini ma phajau ka tabuk seng oro ani logi nukhna rok sarna asukjak seng tini tabuk bortoman bisra monjo master kamiwo hangka phaji seng tabuk sarni khokti khana lanyai je koikdin sekang salni saltam sekang nei mano je sini tipra rajyo oroi poroi kok je kasai tongmani hai keba Kristan hai keba ST certificate manornai nei salai tongmani okongno no seng sar khoroksa sini borom rojagoi tongo sini tipra hastio sini jagoi tongo bo khoroksa kaitoni kok pirinai kaitoni kok no sanai tai kobangma hamia kaham hamia rogo thangai ajago thangai lukorong no bujugo o sarni khokti khana lanyai je o koikdin kok salai kemni roi ke okongman kai tongmani kobangma TV hai ke ba YouTube Facebook social media omti rogo kok pirjagoi toka hangka phadai seng asa kok de gyawoi sarbai ki kok sarnor sini lukun kok polena hambai acha ang bono hambari lamsogo tini nang angbai malai kok sanawai phaimani bagai sar seng kok senglanyai nang khoroksa buddhi jibi hinjim mano hai keba khoroksa kaitoni kok pirinai hangka oboni bising tu jo nunggo khana kana je sekango je sini MLA Rampada je samani ST hai keba customer law rok ni bo je bujung mani manor nai certificate cancel khanyai o kongno tuin yo tabuti prabo urnang lajak abono kisa lukorong bujugoi saikna nang khoroksa kaitoni kok pirinai ba bele hambai au khokti bu khnaka ekai media ni social media ni bisiti bu jora man khangka ang nayo egar Rampada jamatiani mung khujago bobo khoroksa sini kongthai barani bisingo sinai nungnai salsa bo bisigwa minister kha tautesha MLA ungpiukwa angke bini kok khrawoi tosa tongthokjibla tamgoi 70 বছরনি সিকাং 1945 14 অক্টোবর জরা जों त्रिपुरा राजानि बबाग्रानि याकनि बरक इंराजी होनमोन इंडिपेंडेंट कंट्री हाकतर आफ्रु ST पेस्टि किच्छुक्रि जों ताव नेपाल भुटान हाई जों जाति जों दफा कतर हाकतरनि बरक बसं एके जेफ्रु आ बसरनो 15 अक्टोबर इंडी बाय मार्च मानि परे जों ट्राइबेल नैनै हंजाखा ST सिगोनि थांसिउ जात कतरनि सिगोनि थांसिउ ताबु सिनि बरम गोनां मोजां Rampada jamatiano ang hambai kisa marsinai botabuk samtang tomani ang saksa wan sungoni ngake kaham nang khana sengteusha jating phinani jat kotor bongso kotor general gaba pa tribal ortho tamo tribal mane অশিক্ষিত বর্বর সিয়ানুজ্ঞা বই পাকক জাগো বাঁধি জাগো তলা খিকলাই জাগো একদম কুসু জাত নিবিছেন জাত তলা বুমুক খাইয়া জাত আবন সে ট্রাইবেল নো গে সোনা আরো খিকলাই হা আ বদলো ট্রাইবেল বদলো কাঙ্কা সাক খেতাইছ দं তাবো जों ट्राइबेल यावै जों नन ट्राइबेल नांगौ हायनि नै वान सुका आमै बन बेलायके हामबाय मारो तामखबा कायसा बबो BJP नि सेबा मी मिनिस्टर का MLA एके BJP नि विजन डॉक्यूमेंट आरो तंगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नि साबले सिनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होम मिनिस्टर निनी शाह अमित शाह बरसे टॉपेस्ट BJP नि ताबि इंडिया नि सबसे कुसुगु तंगो हामरगनाय बौनिया आ सामुं तांना बागै वान सुगुइ चाबलै मानि आबोबाय ताबो Rampada जमातिया
কক সামানি মিস মিলিয়াবলে হেবো তাবো বর্ত সবকা বিশ্বাস মানতাম হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধ মুসলিম বংনি জানের বিশ্বাস এখানে সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা সাথ আজ আগালে বব নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ সঙ্গে দলনি বরক সিংকে হয়তো বক্তেছে তলা বেরেমনি বরক একা ববা বংনি ইংরেজি মানে সিভিল ওয়ার মানে দলনি দল বিশিঙ্গো সে বংনি কক সামাবাই ওয়ান সুমাবাই গোসो गथलायबले अब सागबाय सागस नांनाय तंलायग्रा खबरक नम्बर 1 बंनि बीजेपी नि मंत्रओ से बर कक बांगलायजाक रामपद हंका सबका विश्वास माने ख्रिस्टान विश्वास माने नया ट्राइबल लंनो ताबुक एसटी कोटा থেকে সেপলের রাই বাহ এগা আংখা ওয়ানাও গৃহযুদ্ধ চলি তংরাখা বংনি বিজেপি নি মন্ত্র তৈনাই গাবো বরতিসা সিজারাংস্তেং এগা তাবুক ফাইদি जोंले ताब बौद्ध धर्मनि बरक जों 1430 धर्ममानिक महाराजानि आमाल जों हिंदुया जोंका बलंग थांवागि त्रिलोकन महाराज वाक पन मिसिब राथारिनाय फलानो मुइतुख्लायो सरिलायो एके 1431 एदिओ धर्मानिक महाराज हिंदू धर्म पाइतुब्ला हामलै दक्षिण रुइनाय गाबोन परसे जों मूर्ति पूजा खुलुमलायो जों हिंदुया जोंका एनिमिस्ट होनो अर्थात एनिमेल माने माल माता राथारि पूजा खालायनाय आबोनो इंराजियावनो एनिमेल सेक्रिफाइस खाय पूजा खुलुमनाय मावनो एनिमिस्ट जों स्पिरिट आत्मानोसो पूजा खालायो ताबुक ओ हिंदू धर्म फायनाय पौसे कम तब हयতো 600-700 बছর नखा एर बेसिंका गाव बेकरिं बिसिं हाबि थांका जों लाई थांमानि लाई बमानो बुसि लांलिया आइ इतिहास बके खरसै सालिया लेखा पराबो जों मालिया स्कुलाबो हेगे जों हिंदू से तला हातक हे ए हेगे 3 दिনের বৈরাগী বাতের কে অন্ন হনি বৈরাগীর যারা থার্ড ক্লাস বৈরাগীর সালাইপু सालताम सिको बयरिगिं माने आबसे माइनो बात हजलिया अन्न जोंग्ला हानि गाबोनो ओ जे सिउ नि सानेरक आबरके सिप्लाय ओ कलिजुगनि हेगे बंनिया कक रनो तुइ साना थांके बेलाइनो कक बांलायजोंनि जात वालायजोंनि जात हेगे आं कायसा दफानो हामजांनाय दफानो स्नामनानि बागै वानसुगनाय आनि परित्यां खायतुङा जाव हेगे तिनी सिनी बरमगोनां रामपद जमातिया बिन थानि कैसा आं कक सानानि मुसुंमानि गाहायसि बबा उ कालिदास वानसानि बिसुं कालिदास नि वानसा माहातं बनो नो बुक्का कालिदास गा आ कालिदास बुफां बेदेक बुसुगो आसुगुइ आ बुफां बेदेक या फां बाय करंजागो से तानो एगा आ बुफां बेदेक तानो बुफां बुसुक बेदेक बुसुगो आसुगो के आबो क्लाइखे बबो पेथाथा गयम कुमुन क्लाइमासुक एगा आ बुफां बेदेक बो हानो सिफ्रो बाफोरनि क्लाइथानाय हे बबा बिनो कक बाय लाम बाय तमुं बाय बा बो बुफां बेदेक बुसुगो से आसुगो कालिदास हाय बुटवा कालिदास हाइन तो हाबला बबा ताकासे कक सोंनाय किरिस्तान तो बनी जाति बनी हदानि बरक सिमिया बन हदानि दिखलतिबो बन किरिस्तान दङ हा सिंगा किरिस्तान अंगैसे रों सोरोंबो अकल कलाजाखनि साबो ताइ करै अंमानि बो किरिस्तान अंगैसे जों करै अंमानो हायपाना जों नुगिया को ताबुकसा जे किरिस्तान फेमिलि से ताबुका हाम सिकत स्कुल खुलुगै दङ दम्बस्को आगल तला दङ सिनिति प्राराजो जत इंग्लिश जत तब काटनो मानिनाय अमहाय स्कुल मानसि हायतबे अमहाय स्कुल साराव तो इंग्लिश मीडियम कुनसे खलाजे गया अबनो तइले ताम सानाय सारनो आंखे आजागा बिसि थाना मुसुंलिया आनि सागनि कगनो साइनो पाइरिसिना बनो आनि बाबु खेतो खलायजाव आंबो बंनि उक्लुक्लु लांगनते मुसुक आलचुय सोरनि फैके माइबरदे गिस्ति खलायनि आं बिग्रा परिबान बरक जासि क्लास 7 8 हंगोर जुआं नोंनि लेखाफोरा बन्दं थाका एके 72 सर जखन आं बाइबेल परीक्षा आरो नुखा जिसु ख्रिस्ट साबो तामनि बगै फाय
এখন আং যিশোনো ইয়াসাগি নাকা অল তেউসা পরি আব 72 1972 আফরং 16 বছর চলাই একে ক্লাস 9 পরীক্ষা 9 10 11 একে আ সময় আনি আমা বাবার সঙ্গ খ্রিস্টান নীতিখাই হকা একে দুর্গা যদিও বিরলাল দেববর্মা খুব খ্রিস্টান কেসাম একে বিনি বিহিক বাসিগত আং বনো দাগত হনো কারণ বাহানো যোগ সুদারমরা বিজয় দেববর্মা আইএস অফিসারনি বিহিক একে হিসেবে আং বনো বাসিগত নগো আং 73 10 কাখাंखनो आं आसाम राइफल थांसिनाय कारण नगनि रांमाया रिमाया जुताबा जरसानो कामसलि पेनबा कांसानो बुरजों स्कुल छात्र आं बनो सोंना थांगा बाजिगत बानो खूब माया जाव आं तो आसाम राइफल सुजनाय खोना आसाम राइफल तामगो आंनि रां करिखां आं परि मांगला ए कबर नि रां बोसों आं मासो 20 टाका आसंखो नों थांगो पकेट मानि आनर मास काखनो 20 टाका ना फायदि बानो 10 11 24 मास 20 टाका खलै चालुगै आं हायर सेकेन्डारि परीक्षा मानखा अब ख्रिस्टियान तेगैसा कक आंति बरक नों साइमन नों रंगलानि आंखौ बोरेमुरानि आं ताबु जिसुनो मानै लेखा पढ़ा तो खलाइमानखा हायर सेकेन्डारि जरा हयतो कलेज थांमलिया हयतो বিভিন্ন प्राइवेट नावनिया आं ता मास्टार डिग्री इवन मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA आं 2016 सो नाजाजाव अनलाइन एके ऑल इंडिया 29 टा राज्य थांगिनाय कक सानानि बयबो बरम खायजानानि तिप्रा हानि खरकसा आं ताबुक 2014 सालनि सिमि उत्तर अमेरिका US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक कैनाडा वो 2014 सिमी ताकलाई जरा 4 बार थांका इंग्लिश बाय ना कक सायु ताबु साहेब रनो न कक सायु खनारि मनेरै आसुरित नय मानो हे ताबु आं थानाय एप्रिल 27 तारिख थांमानि जून नि 2 तारिख नगर सपाया एके जुलाई न अरो इनविटेशन रहौका आं सेप्टेम्बर अक्टोबर नेक्स्ट इयर मास मा थांफिउनाय हंकाबा जिसु ख्रिस्टनो मानै आं तिनि सिनि हा तला सबले अमेरिका बा आरो पॉइंट आं आगुइ थांगाबला अमन प्रमाण जे जिसु ख्रिस्टनो मानै आं किरित देबरमा ब जागा सकबायक्या आं ते बुनि कक सान थांलिया बेले हामबाय के सोंलायफिनो सार गोबां मानो ताबो बुसकांनि डिसेम्बर 25 तारिखआव जे हिंदू तंगनाय रखाय के बरक ST नरनानि नखनि मानो ताबो नरनानि बागैनि बर आन्दोलन कायसे खलायनाय होननि जों खोनाका गोबां मानो खोनाय दं ताबो हंका आबो हंके तामनि बागै बरक हायखि जों साना नांका अमति रखे बंनाबो वान सुंमा जुदा खलायमा जुदा इलेक्शन कासुइ फैकेना खूब संभव हे ताब खामताम लै खता जेसबांग्रे सितों तामखे सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास एके इंडिया सेकुलर स्टेट 25 एवं 26 आर्टिकल 25 सियो जानि जा पयटोबाय बंनि धर्म विश्वास प्रेक्टिस बर खलायनो राइट दङ 26 आर्टिकल साव जे बंनि जे समस्त सम्पत्ति नियम नीति न बर रक्षा खलायनायनि फानजाक तामनि बागैले आसो केना नांखाबा आ दिन सारा आलगा दिन खलायमेदा ताबो सोंतमोन हंगाता सिनिबो त्रिपुराजो 7 लाख नि ऊपर ख्रिस्टान खाबलै सोंबो ताबो अंतत 1 लाख पानो तिखलाय बंनि गरिया पूजा मलो बसकां गरिया फाइनेब्ले हे सों टाउन आगतला कामी गुरि मिसिल खलायके साजागनो बरबा मोदा मनिनाय ना जजलिनाय यागुल सलायकाता गा बं थारिनो कायसा नि कक कसारि क्लांग रो जे बरक जजलि जंनो रामपद सं जों गरिया पूजाफोर थांगाता पारा मिसिल खायका 7 लाखनि परताबो मिजो तंखौ प्राय 18 या 20,000 जाम्पु हिलम दालुं तंगो प्राय 15,000 सिनि तिप्रासा सिमी प्राय 7 लाख आसा सिंह दहताबो तामो आबो नायथगया नाय हामिया बेलाय हामिया आबुंखा आइसे आं साइमिया आं पलिटिशियन या किंतु बेबाक पॉलिटिकल इश्यूज आबो
sini adi shimnu politic issue khlayo tribal tibe politic issue to hotabu ke Rampada asa khlayo bokhe monai haising khana bini malik kok phurngiri kha o kaku ke bobo kaku gayang maisa phaidi ga maisa phaidi ai nogre phake khamplai di ke khamplai di ni monai rok kok rok srungbula sagi rimane sarso mandirok a monai jang tongkha buini kok no srungi sai tongkha ang palamalia ke tabuk nang khoroksa minister 5 bosorni tai MLA tabuk dofani bisingo জমাতিয়া বসংনি বিসিঙ্গ মিনিস্টার বত্তাব হয়তো দুজন আংখা নগেন্দ্র জমাতিয়া তে খরচ রতিমোহন তাও হয়তো রামপদ যেসা পার্টি ফাংথং আবো একটা সিনি জমাতে সিমিয়া সিন তিপ্রাসানি কাইসা তংথ তক কুংসুমনি কক তামগৈ আপতিরং ন যদুবংশনি তমংনো সুরং ওয়াংজি বিসিঙ্গ যদুবংশ তঙ্গু বড় পাওয়ারফুল কক বাই লামবাই ফানবাই কিরজাগু বুই হে বর্তামকা বেলাই বার্তকে বালাই দল কিসিং দল যমুনা নদীও থাংলাই তুইও সকলগৈ বোথালাই সাপ বংনি বংশ হেনকে আপতি খাইমন চাইয়া নিনি তিপ্রাসা 7 লক্ষ তিপ্রাসা তুমুংন এসটি কোটা থেকে জেনারেল থাঙ্গাংকে ও 20টা আসন ট্রাইবেলি কোটাও নং পাস দাখলাই ন নিনি সংখ্যা কমি থাংনাই আফ্রকে বা বংনা তামো জনজাতি Phirokha মঞ্চ ang taw sungna musumani abo tam kok borok na English na jonojati na tamo molsom kok na jomate kok na tam deborma kok tam abo jonojati ka bo wangji basa hai Devnagari hai eke nagori ka bo wansa basa haise eke moncho ba hai no abo wansa basa haise tangai nang bukung bara angei general ni kok bai और बात तो की बात तो खबा एगा आसु जो तुनो निनी एसटी नो निनी बुकुंग बारानो हामजागी खाइरो गई बिनी कक नबो काइसा तिसाइ तलांनो नांगो सुदु लेखा परा रां बायदि बायनो सिमिया एगा तांगै नों तिनि आ कक नो बालानि कक कुस्क्रिखार बुनि कक थेबा त्रिबार हाइं तंलांबा एके बा आनि आं वान सुतानि के बरक बेबागो से दुला मोसां तंखा आनि बिचारो गाव हामियाता तांथों बरक आबहाय आपति रक्ताना आपति तांथों इंयाके सोंबोथ थै हर तंगले खिस्तान हिबुदे हर बापरे सों मुनिसुबले समसाव मससाव महसाव थैसाव मसलासाव गरम बरो हायनो सोंबो खाना मिसिल खानिता गरिया पूजाफोर नागिरनाता 7 लाख बरक तिनाय आं ताव युनाइटेड ख्रिस्टान फोरामनि प्रेसिडेंट सों कैथोलिक थेके प्रतिष्ठान जतनो सों थानजा ताबु ताव खासि फाइमान जरा सिजै फाइमान जरा आहाय तांथों बरक आमाने अनुरोध सार सोंगु कता काइसा अब ताबो को जे को कालाय जंमानि अमत सिनि बसं बासे बरक माने जों जेवान संमानि हिंके सिन बसंसे मोखां समा कालायो सिन बसंनो तला खिखलायमा कालायो अब हाय जे बिनि कक कासामानिता अम हिसाबो जाति बे जाति दफानि बिसिं दफा न काइसार लायो मन ककटा अबा अ सानसे थानानै ओइ दखा म जे दं आव ताबो आं साइमिया मणिपुर तामुखा जारा सिनाय नंगने बर बुसियो बिसिं खेला तामो हेगा त्रिपुराव ताबो हिन्दू गोबां वानसांथों खुंथाय बारांथों ख्रिस्टान कम वानसा थुरसो बाक्सा ख्रिस्टान का हेगा ताय मुगली के चिन्तिप्रासा ताव ख्रिस्टान हेगा अमतै कम समय न मंगनो किसा तत्र सेबिनार गई एसटी कुटानि सेप्ले उइ ख्रिस्टान ननो हिन्दू ननो सिक्रि उइनाय ख्रिस्टान तांथों ता बारिथों ताय तेगैसा हंके ख्रिस्टान जार केबेल रक साख्रि माननाय रक नानाय रक गो बरबो किजे उसलिनाय ख्रिस्टान कमिथों आहाय नि दा वान सुगि बर बांनाय तंखा आं बखान खबर साइमालिया तामके आबो जाया एकदम जाया निनी बरकनि नगो नों शत्रुं खांके आबो बेलाय थैनायनि लामासै नों नक सकसा खांके नखला तुंनाय निनी नक बिसिंगबो माल धन सम्पद खामै थांनाय एगां ताबो काइसा उदाहरण दबानो गोविंद जमातिया बुमुं खूब सम्भव तेलेमुरानि बसामारिंखा बिन प्रदीप बिन
aboka raja na amal phaini rok cha bagano tongo rok hega a basajak bai private polite baka hablai kaijal pekia hega a brini bombo hasong joli jagai tiklai rohka basama saman kha hega kali puja da tama puja gori puja ni ringlai nai a basamari no bokrok druk tansoi bokrok sakamai khibrika basak simsi mansu abo to 3-4-5 বছর সিগাং নর নুকবা খেনা পেপারও কাখা হেগা আনি কক খাইছি বসা মারনো জলি ওই খ্রিস্টান নিনাই বুথারি খিবিরিকা তা বসা যে রান্দিং মলে তাম হইলে তাবো হেগা আ বুসু গা তামখা ইংরেজি বন অরফান হেগা বসা যে গা তাবো তামখা বিধবা রান্দি মা ফাকরি আং ছ্যামানো আ বুড়িমা বাই মালাইনি থাংমানি বতাবো শুধু বু ফার্সমি জলি জাগিয়া বুকুং বারানো জলি জগব আং মাই মালাই সুয়া গাং সাকা আং কিরি দেবর মা মহাই মহাই মালাইনা ফাইনি সাদি কোন কোন সাই বুঝুগি নাই বড় তুবি আং মাই মালাই দেখা আং কক সাকা খুব খাইছো অবস্থা বেশি কক সালিয়া মানসিক হয়তো বিনি কষ্ট হেগে আ গোবিন্দ তাখুক খুব সমক গোবিন্দ নখানা যদি বলুন হয়তো আনো নাকারথং তাকে তেলেমুরা মর্স ইকো মোরবাড়ি হেগে তাবো বজে ক্ষতি খাইন থাংমানি হেগে বিরি সিতেব ক্ষতিং সুললা সাইক্রিমা তংখা হেগে তাবো ব হয়তো জলি জাকা চলা হিসাবে বিনি বাহনক বিনি বিবি বা বুমা নবরওয়াতি ফাইকে খাতাংনা হর ফাইকে খাতাংনা সুকুংখা বরবা সাইনসে খামি থিবি গবল তাবো ববা বেহাক চিকি সেউ কালিদাস হাই বেদেক ব বাইলাং বব ক্লাই ফাতিলাং আবো হাইজিং দङ আমলে म आहाय तांथों अपतिरं नाय कांका सार जों ट्रिक ट्रिक खेनाव बाक्सा कायटन मानि तंनाय रक कायटननि कक साइ तंनाय रक बाक्सा किसे मिसा बरक तो कायटन कक पिरना बागान संग रिजाक बाय बाबा बरक बताबो करं करं जागोन साइ तखा माने अकंनो साजांलिया ता जे किस्तान एसटी जारा तंनाय रंनो बाटमा खानि आमति रक सामानो साजा यांगै करं करं no tabo to joli lai meni belai inglai to ठीक abono bong no ke tamorok message renai musung kisa message ke খুব kalai romni ek সময় মহাত্মা গান্ধী ইন্ডিয়া স্বাধীনতা মানমান পরে চখা লুবিনাই মোটা কাপড় মোটা কাপড়া মোটা ভাত হনিনাই রি বরক তাগিনাই তাগরনানি নিজিব চখা লুবি ফুনুকা মহাত্মা গান্ধী রাজীব গান্ধী যখন প্রাইম মিনিস্টার খা বসাকা টেকনোলজি সময় তাবু কম্পিউটার চালু খাইনাই অনেক শত শত এমপি পার্লামেন্ট তাবো আপাতত 545 মেম্বার তঙ্গু আর সময় হয়তো 502-3 তাও বারিকা বিনি বিরুদ্ধে বিভাগ থাকবে কিয়া কম্পিউটার ফাইকে চাকরি বড় কম মানানো কম্পিউটার মাংসে সামং গোबां খাইছিনে 10 জন সামং অমুক তমুক বসে কেবেং লাইকিয়া কিন্তু রাজীব গান্ধী आ तमुं चामुं नो आ स्टेज नो परिवर्तन खाइ ताब टेक्नोलॉजी टाइम कम्प्यूटर चालू खाइ तार ताब बजागा सबाय गलेसों ते थाइसे कक ए हेके ताब अमतो सों हिंदू धर्म तंगिनाय आंले ताम मानखा मायाइया ब्रह सिगि जाखा कालीबाई सकाल मते खाइ जाखा हेके अनेक किछु चुवां माइ खाम नङिनाय आं लेङि तंखा तब जिसुनो माने आं बा चुवाक बकारबाय के बे कबे काहामां सोंसिबले हेगे ताकैसा कक ग्रमनि गरिया पूजा सिना मालागि कक बिहिया मांसे मार साबु हेगा आबुन बिसुं काइसा ग्रसाबु आबु बिहिया आबु सुरु रमनि कसै खेरें सिनि पाराने बरि सिगला रले बुमखां मेरें खेरें लेद्रु खेरे हेते बाकिंके तो रमो हेगे रेसाम जांगिनि कक बिहिया चेंगता कक हारपेक तै सारसारि मसालाई हद्दि बरब गरिया खिबि फाइलै रसावलै मा फायो आनि दादा गत आयुंनि बसाला हारिराय अचाय बंदखला गरिया कायो तांगुइले ताबुक आर सामरक सलायै ताब आधुनिको अन्य रकम खलै खिबिरिका गरिया तो आबै गसिया बतो कक सित्रा तामुं सित्रा रसामुं सित्रा बायसे खुशी ता बियाना बाहाय सिनेमा ना सुर हाइक्लाय बेसनाम रिसाब तंलायलांबा परिवर्तन मा खालायो बरक सिजै फैगेंके तेगैसा कक जोंहागि
बांग्ला पढ़लायो बांग्ला सायके रस साया तामोनो किसा नक तांग बैसे कड़रे पा मो फोन से केमन बालोनी कड़ाई से देख तुम्हार नानुनी ऐसे अब बसर पात्र कौन जी साना लाशिवसन ये कॉकब्रॉक आशे के कौन जी ना हम जागो ताबुक धीरे धीरे तामको आंगे और 96 1996 इंग्लिश मीडियम खुलुका ताबु जरा प्राय 1,500 मत बक्सा आईएएस बक्सा डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर थांगो क्या आं मलाई फै ओ जागा परि थांगो परि थांगो क्या हेगा बर सार न इंग्लिश मीडियम खुलुमन बागै सिनी गार्जियन खुशिंखा बरवान साव हयतो ताबुक यांग डन बस्को वो सेंट जेवियर आमरा बांगाली खुलुगा अंथं काम कौ हेगा जोंथ बेंगलिनि इंग्लिश मीडियम फाइले ताम कड़ा कलखा ना बड़ा बासा खा हेगे ताबुक एजे रिसा अमतो बरिरंनि कामस्लिसेबले जखन रिखने सारि जनत सारि काना चेंबाय के सिनि बरिरक ब्लाउज सुंबाय क्या रिसा खिबिरका हेगे आं नायनाय क्या उमा अमो कायसे सिनि मुकुमु हुकुमु मन नारना नांनाय हेगे 1992 ताकार जलाव त्रिपुरी क्रिश्चियन कन्वेंशन आं सेक्रेटारि आंनि कमिटिनि सागा रिसानो सों गदना माफ्लास नामनानि बागै नारगलायसिनाय तु ताबो बरिर खाको थेबा मारो छे सेलाम सिकता गथक जाय तानि कक भाई गांगा नर मदि गथक गथया मानि थमानिया आं नाम ग नर मानो दाखलाय खयानि नि जसमंदि हेगे डॉक्टर जॉन थॉमस कोलकाता बाइबल कॉलेज नि आनि एक्स प्रिंसिपल बनां तुपखा इनवाइट हिसे स्पीकर हिसेबे हेगनो आनि बरिनो सामथि कलर म हयतो म सिनि ब्रु रियांगनि रिसा आनो रमानि बर गिफ्ट ओके ताग्रिनाय रिसा सरै तिनि सिमि संसार गदना माफ्ला फालसिनाय 1992 15 डिसेम्बर ताकार जलाव 1,500 त्रिपुरी क्रिश्चियन कन्वेंशन 1,500 पब्लिक बेसां साखलायरका ताबो ओरिसा बजागा सबै खेला म तो सेलमा सिंसास बोले बुइरं ब्ला सुंकबा हेगो अमा एकले सिं प्रमोशन रुइनाय काहामसाय काहामते बरतुगि नामानि बा तामले बोल टंहबा सों हे सिं ताव सुवाग नंलायै गरिया पूजा खुलुम कक सित्रा सालायै बा बुनि धर्म सबलाबो तो आगि सेपिका ए जे काली महादेव उदयपुरनि आउस तत्वग्रनि तु फेमेनसे गाबुन बागै कायसा ते सांग सानो मुसलमानके 1973 विद्या देवबर्मा एमएलए आफर क्लास 10 छात्र लायन्स क्लब खोयो फुटबल हायर तलांजे थना थां आंका डिफेंडर हे दारलं मासा हे गारु मासा हे रिक्सा कालि थांनाय माने आन पेन किउर किस थांगा हे खलिबा मासा नुगुइनाय बिनारो सुनाय माने रिक्रि गा एमएलए नि सिनिया दुति गुफुर कानजाक पान्जाबी yang सात तुमजाक बेग तिजाक न बरने गा आगरतलानि तामरि करे बिनि लंगि तिखले हमला न नगे लंगि कने आन पेन खुलगुइ सुबि तला हता गानसन नर आगरतला फानो और तंब फाय हे ननो जों आं काका नोंसिनो हे काका लायन्स क्लब बरसनो फुटबल मोथंगा बाय तु फिजा नो तम पढ़ी भाई के पढ़ियो बरतंग के जों तंगमानि के आगरतला मिशन हॉस्टेल तो मिशन कंपाउंड हे खिस्टान संखना अच्छा ई खिस्टान नो काका सेस क्लाइक क्या बाखंदे सेस नि सबो ताम सेस काका सिनि कानमुं चुमुं कल्चर संस्कृति सेस क्लाइबि के नरक हला हता आजेरि सुमनाय ए आई एमएलए विद्या देवबर्मा अच्छा ए बेहलाबारिनि कनो रिसुना ते सुबि दङ आसा केरेरे गाना पेन हंगा आपुन कता काकानि आंकिसा साइदा मानो दे सरी निनि दुटिले म साबनि ओ कामसलिके साबनि आनो जे लंगि रमने ओमो साबनि बो दफानि आफरके बि सिगारेट मन टेपसे बेरला हाबो बहरिम हिम जाखाना हे नरकसे नों तान काकाबले आं तो नबायनासे एके बयस दिक दे नान बाबुन समान गानसे सिगां फाइने रो नर्स कल्चर कामुं सुमबा सिगामै तमने खेबला लंगि के थुरसस कानो दु तीन के वांसस कानो ओ पांजाबी के बो
non Bengali kano tamo norok songba se gulma khaikya ha khesori ha Salah bapro Malangkaka ke Mizoram Nagaland yang joto ke Meghalaya to abur ki culture no sudang thaka janjan kamung jakan tongo bertep se bongni culture kamung sumung samun thidi khlayo oh hega ani parot thang prasar khaisiri ani anu mahansiblo bo e yaum bagainom ang sana musun ka hai kok thaisa sanani sekang just pangtung Tabo Rampada pangtung, Sampada pangtung, Milanpada pangtung, Jesa pangtung, Ani kaisa kobongmung. Sanani sekang, Omahai jorawo, 70 বছর খা Sini dop hano, Bahike cabai thansake tisai tlangnani, Kaham lamao, Kaham ke tinang ni bagi, Sini timani yagolo, Seng kesang simlang thangmanani, Awake titi klang thangoi, Manani jat, Sanani sekang kok tiklai sasiteng, tangnani sekang sawi tang siteng, himnani sekang lama kaham punugi him siteng, aiklai purungi klang tang bai siteng. Hengke te thaisa sayang sana musungo dul jatra purang kugan kereng soddar. Bangla upaikha kobur upaikha. Hengke da bokul hima hatong, dara sin gan kerikha. Abon abo Enggak gan banu gurisin kaisa ngata enggak gitu bupang kaisa tongle eko kormo ko thayu abon tamna sunu buhang busu gonang enggak aro sar bola leifu engkano tam gama bono je kormo beri phango je beri phanya abo bubar baro ke busu gonang ta bisi buhang toria abo dul jatra puru bar baro engkano sar bola leifu Abar puru, bogan banu gisi nu sagata, mandar bubar, agan ang tak kunar wanam, mandar bubar saksai barka, saruk saro walai laika, bobo hono ani, nah hamle, bobo ani, mandar bubar kerai tangka, ani se banu gisi nu gan senabiri lah hamle. Engke tabu ang sana tamun ka hijai. Aman neng uddishoti wala lemen tamo. O saruksa debraba yagra tang wala noroke mandar bubar ani jotoni subidan bagisi. Kitu wala le sinno wala lemo lemang yakung bari bakrang bari klaya mandar bubar klaya sap. Masalia mama tanglia engke bebak bakrang kaklai biri tang bekyam. Tabu askalo jekuru political netang theng leader theng Kerengteng norok tamani bai walai tamani bai ase kok tiklai swang patilai tabu sui senglai mai senglai tonglai kha ahi tang bai siteng a sarupsa hi tang bai siri norjan jani dofani bagai hani bagai nini bosoni bagai tumung nai to hangke aboni bagai se sab jagai rilai siri he sarupsa sar walai hangke to klaigar khamu bor bagai nei ma khamu masa khamu he bor tong to khamu ngana bagai chomoi thati ke thanglai besteng abonan kaisa kokosar mu angka seng pache digan thalai sar tabo buskangni December phai tongo ko Kerala khalyanya tong khalanya jara ka chono mane tongnai ro joto sini tipraya hasti ganang si sati bebang ganang nyo tong thonganya engke aborong nangke lukorong no baba hairok takalai bisiwo nongni wansong rok kisa o jara sini kistan dofa tongnai rong no kisa saikhna rati kuno wana na ya boy esti Norna hanteng ba ma kutawo ma tonya abo hanteng jani ja putu jai khanyai ninu putu nung khaji apti rokna কয়েকটা কক মহাত্মা গান্ধী ভারত স্বাধীনতা তুই ফেকে বিনা আন্দোলন ভাই অসহযোগ আন্দোলন ও বড় কিন্তু খ্রিস্টান সে হয়তো সাগা সাগা নুকজালাংলিয়া বড় কলকতরবা মনুষ্যনি চিন্তাকে বই বরম খাজনে বেশি হামজাগো গান্ধীনি ঘাটো থাঙি নাই দিয়া দিল্লিও আর বাইবেল পড় সুজাক তুম রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বহু খ্রিস্টান খা মেডিটেশন খাইব যিশুনো নুখা বিনি রামকৃষ্ণনি টম এই মন্দির মাংখর আরো সুজাক বাইবেল পড় তাংকে সাগা সাগা ব কালী পূজা খাইলাংখা কিন্তু খ্রিস্টান
Tabuk a Gandhi girja thangi phunuglia Bible pori phunuglia bisango ta Bible kok na winai kebo jodin yagra thapra rakhe debra sagri di ni sabla ke nung angle 24 gonta Bible pori suri tongnai ba tirbrahani o hayuni Christian thani jisuni borong thanang kobona musman ka hai Jishu sunu phurunglangka Matthew chapter 5 verse 45 46 verse of Norni arini bagai nor suridi hinso borong no tas raidi hamari siridi hinso bongni bagai samung ka hamia tak khlaidi samung ka hamse khlaidi hinso tai kaisang hangke norok bongno ta nasledi hase hamjak din so heke tamo ST by the singtabuk sasai to singba borok nini poito krak khetongdi kubui khetongdi samung krak khetangdi jara sono kebengnai ka sunai abo sono kebengma klaya Bible sing soul 70 jona parliament member Sanhedrin nobono Hebrew bhasha bai yang gurukul mane guru dolong ko forestini bisingo soddar yang lekhapora dik dingo PhD degree najak olo last polung thaka bo certificate nai authority certificate nai Christian rom romoi bui togui nai jelo dau soprago ada mora khai togo kore kangrung kasawi dol tinai sipai logit langai jekhane Christian surli tongo nongni soklai tiklai bui togoi jelo dau kintu damas kalamo thangpru achumsa pohor ho kibisa klainai kore sangne phrui klaila hamle klai khang kano mokol nuglia nengkano Prabhu pole Prabhu hiya Sol apruse mukum jagti mano Prabhu nung sabo ang Jishu nung jano sastiro ang Jishu apruse Prabhu ang tang phainai nung tabani bagi sangma tangnai ega olobo Jishu no yasakha training rekha Bible ba bos Europe prothom kothoma kaham tanglai blei motati sanai heke jara Christian dongno satok pitok khlainai rok boro Jishu se khlaigrao bo bokhrok sol hai pol hai kore kangroni bufur khilejak no saimangla abon hosungbai thang Christian hongke abon bo ketai tamung tamuni thang bongni bai suri thang boro salsa Jishu thani phainai ang Kirit debroma Christian ko bok sebo nasleo Christian buna tona musungo class 7 8 পড়িফুরু কিন্তু যখন বাইবেল পরীক্ষা Jishu no manka ang taw Christian sodra bol do ei abono salsa oje Rampada takho mosang bo Jishu no mannai an dara ko to cheti saka basalano Jishu no rom romani bagai sala nung dana angsal Christian honai nung Christian nona shares khaidin nai katni cheti saka bole tawri bothar na nai gang sring bakhaw suri to kha tani dara ko to ni bagai sing suri lebikha palke suri ka mothab suri ka oma samanle nong pastor tu sirang baptism senai biri pukhiri je na hare baptism tha tabe 102 বছর baji ko to thika Jishu no mane tab temasa buri nai Christian hare bos songsar hai dongha heke sabsi o Rampada takhok Kirit deborma salsa ang bahaino ninsai mar Hindu dormono ei dor bele hamjago gan dara ko to bahaino cher bai tongno neo sol waheno Christian romi bui togo boba khas khlaye kuble hai je kok bai sa kuble makra bura sigri ma rabri randir no o mandi bosok asugui heke Rampada takhok bo Jishu no mannai kar bini bu phayung basala bu baina songse pastor dongba kya bor gerebi suri to kham sardi gerebi phaila ha bo yoglia bo zatino Jishu no bomnai bo se testimony kotor sanai o tirpara je nai tungla abo nor suri baidi Christian takhru bukhro teo marke suri di bono hamjadi kok hamsari bono kun koksite ta sari karon tamni ke bini busima jorti bo sajaka he simbo sini busima jorti sing tongsiri abonani kokosarmu bele hambai angka khapang ta ko tai bu kusok sing sarni khokti bu khana laikya laibuma je kok samani je Tripura rajyo uroi poro ingnai anglai chongmani oborong no kok tui
tini phone kachang jorabo na sung phainye salaimani ba norok jotino sarni je kok samano sajakeba sini je o channel lukuni channel nor comment khaji haikeba joyabu na chungdi sarno sini lukuni koko belakena pachik digi thanglai maba sung tabung maba salasina sina bele hambai nono buddu babu nang tewa ayu kolonginai ahike khobor na nawi tuninai sini borono khnarma bai phunuma bai te siseri tisasiri sonon logir nai jefru nango belai ham